Lang. Sa naman tanga. Diyan mo na. Ay, ganito sila na nakakita. Gusto mo na magpa-picture eh. Ano ako? Ay. Alam mo, meron akong gustong kanta. Kaya na. Just remember that. Well, I can't fight this feeling any longer. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Inside. Na 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 na. Na 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 na. Yeah. Ipopost ka sa YouTube. I can't find this feeling any longer. Yeah. Kapag ano sa YouTube, Kailangan may account ka. May account ka, upload mo lang. Ano? Oo. Yan mo, i-upload ko pag uwi ko mamaya. Ay,